सो हाय गाइस गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ वेलकम कर मोर सेकेंड ब्लॉग को आशा कर वीडियो टी भल लगे चिकेन नहीं अणाला एवं चलतु घर को जावा चिकन तैयारी करवा। तो ये देखी पारे चिकेन मसला रेडी चलती रसुण छड़ा चलती ये चिकेन ये रेडी आ गोटे कौन तरकारी हो देखा ये चुली बसी कौन गोटे तरकारी सतुला जल्दी जल्दी चिकेन टा हेले चिकेन भातटा आज मजा आस देखते चलती चिकेन छड़ा छुड़ी तो से भितर चलतु आम गाधे पलि आसवा चिकेन भात खाइबा धान छड़ा देखापी लोक भर्ती देख आपण मैंने भी देखते केमती धान छड़ा हुए। मेसीन टी आम गाँव को फास्ट टाइम आसी ना लोक भर्ती पूरा धान छड़ा देखापी धान गछ गुड़ा नष्ट प्रबल कर बहुत धान पड़ जाए लोक मान देखु केमती भर्ती एपटे हूँ आम छक ये जिते गुड़ा देखते गुड़ा धान कटा चलती ये देखो ये हूँ मो भणजा आम गाधे जाऊे आम गाँ रास्ता देखो नदी रास्ता गाँ नदी रास्ता ये केमती गाढ़ हो जस्ट पड़िया पड़िया भितर बंचली देखते आम गाढ़ रास्ता ठीक अच्छे चलतु नदी जाके पहुँचीगले देखते आम नदी एक्चुअली पहुँचना सामने नदी ये आम गाँ नदी गोटे कौन घास गुड़ा भर्ती पूरा हो रास्ता ब्लॉक कर दे व्यू बर्बाद आम नदी बलंग नदी देखिए व्यू चलती चल थकीगले चलते जावा गाधेबा आवाज शुणुंट पानी तेल साबुन गुड़ा कौट रख ये रख सेपट को जावा हो चल चप्पल गुड़ा ये रखीद ना पड़जा भलो पानी ठंडा पानी पार जावाई पड़ी फैमिली पारी आसले भणजा बार देखो अवस्था देखिए गोड़ खसुची ना फाइनाली भणजा भी पारी आसले भणजा पानी को पटुंट बापा रे बहुत ठंडा बहुत ठंडा मरे लो हौ ठीक अच्छे देखा पत्थर पानी ना ठंडा लगे बेस समय रुहनी पानी बेस समय रुहनी पानी ठंडा लगे पड़े आस
ଏଇଲେ ବଢ଼ିଆ ଖରାଟା ପୁରା ଅଛି ମାନେ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁନି ନା ନର୍ମାଲ ଦିନ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ। ଗାଧୁଆ ସରିଗଲା ଫାଇନାଲି ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଭିଉ ଦେଖୁଥିବେ କେମିତିଆ। ଏଇ ଆମ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆସ ଏ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସ ଯିବା ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ବହୁତ ଜୋରେ। ଯିବା ଏଇଲେ ଘରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯିବା ପ୍ରବଳ ଭୋକ। ହଁ ଥଣ୍ଡା କଟିଗଲାଣି ହଁ ସେଇଟା ପାଣିଟା ଯାହା ବଳଙ୍କ ପାଣି ତ ଥଣ୍ଡା ରହିବ ଆଉ। ଏ ଆମ ପଛରେ ବିଜୁ ବାବୁ ଚାଲିଛନ୍ତି। ବିଜୁ ବାବୁ ଆକୁ ଆସନ୍ତୁ କାହା ଲୁଚି ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ଏଇ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ଚାରିଟା ବେଳେ ଦେଖା ହେବା ହେଲା। ଗାଧୋଇ ଗୁଧାଇ ଖାଇ ଖାଇକିନା ସବୁ ଆସ ଚାରିଟା ବେଳେ ଦେଖା ହେବା ଆଉ। ଆଜି କେଉଁଠି ଖେଳ କେଉଁଠି ଅଛି? ଓହୋ ଆମ ଯେଉଁ ସେଇ ମନ୍ଦିର ପାଖ ପଡ଼ିଆ ତ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଯିବା ସେଇଠି ଖେଳିବା ଆଉ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାରିଟା ବେଳେ ଦେଖା ହେଉଛୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଗଲାଣି। ସୋ ଯେଉଁ ଆମେ ଖେଳିବା ଯିବା କଥା କହୁଥିଲେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ଦେଖିବେ ସେଇଠି ଯେଉଁ ମଜା ହେଇଛି ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗାଁ ପିଲାଙ୍କ ସହ ଖେଳ ହେଲା ନା ତ ସେଠି ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଆମେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବି ଖେଳିଛୁ ଏବଂ ଜିତିଛୁ ମଧ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେଇଟା ଦେଖିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍।